फ्रेंड्स आज वीडियो आम जाना गोटे बिल्डिंग नंबर किभଳି देबा एवं से बिल्डिंग रो केतोटी सेंसस हाउस अछि ताहाको आमे कि मार्किंग करबा एवं से बिल्डिंग नंबर एवं बिल्डिंग थिबा सेंसस हाउस को किभଳି भाबे मोबाइल ऐप रे आमे सबमिट करबा से सब विषय आज वीडियो जानिबा। तो चैनल को नकसले सब हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो देखंतु एठी आपण देखि पारते ए बिल्डिंग रे गोटे बिल्डिंग अछि एवं दुईटी गेट अछि। एठी देखंतु ये गोटे गेट अछि ये गोटे गेट अछि। तो ये आमर दुईटी आमर सेंसस हाउस अच्छी। तो आम सेंसस हाउस किभଳି लिखिबा तो आम एठारे लिखिबा देखंतु एठी जेपर शो करछि सेंसस हाउस नंबर एपट देखंतु सेंसस हाउस नंबर। तो एठारे आम लिखिबा तो सेंसस हाउस नंबर लिखिबा पे हेले प्रथम आम लिखिबा सी एन यहाँ पर देखंतु मुझे नेबी मनकर बिल्डिंग नंबर 14 एक मु बिल्डिंग नंबर 14 नौची। तापर आम सेंसस हाउस नंबर दुईट अच्छी 1 2। तो ये आम लिखा मुझे आरंभ कर मोर सपोज 0016 टू आरंभ कर 1 2 3 4 एमती हो सारी। तो 0016 टू मुझे जाऊँगी 0016 ये हूँ सेंसस हाउस नंबर आ एपटा हूँ 0017। तो ये आम यही बिल्डिंग रे बिल्डिंग नंबर 14 आम दुईटी सेंसस हाउस नंबर पाई गोटे हूँ 0016 आउ गोटे हूँ 0017। तो एक आम कि भाव आप एंट्री करा चलते जाना जो आपंकर एचएल आपटी प्रथम टी ओपन करेंगे ये आप इंटरफेस शो कर प्रथम आपंकर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वार्ड इत्यादि सब लिखाई ये आपंकर आशा करा देखो ओडिया जो मुझे देखो आपंकर केतोटी बिल्डिंग हाउस अच्छी एवं तले आपंकर केतोटी सेंसस हाउस अच्छी लिखाई। तो ये आप देखो गृह गणना कार्य अच्छी। तो ये आम क्लिक करना देखो ये आप जो लैंग्वेज सेटिंग करेंगे थे ही रही ओडिया चूज कर ये भी ओडिया लाइफ टाइम रहा इंग्लिश चूज कले इंग्लिश ही रही। तो आप पचरे लैंग्वेज चेंज करेंगे तेनाली जहाँ रखापी चाहते से अनुसार आप सिलेक्ट कर लैंग्वेज सेटिंग करेंगे जो आप इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल हो सारापर ये आप आप्टी शो कर एवं आम ए गृह गणना कार्य क्लिक करवा एवं यहाँ बर्तमान यहाँ आमर डेमो आप रियल आप नुह। तो डेमो रे मुझे देखी दूसरी कौन कौन सब कम करा पड़ो ए प्रथम देखो ये अच्छी आमर नूतन हाउस लिस्ट प्रवेश जोटी आम एंट्री करिया प्रथमे तापर सिंक रही तथ्य संपादन ये आम जो डाटा सिंक आम अपडेट करें। तापर ये सिंक ए सिंक काम हो जहाँ भी आम कम करवा आम सिंक कले डाटा टी आम सेव हो आम तथ्य संपादन डाटा ये अपडेट करवा ये सारांश देखिपर एवं सब कम कर सारापर ये आम फाइनल सबमिट पर क्लिक करिया संपूर्ण पर क्लिक करी। तो प्रथम आम गोटे डाटा एंट्री करिया जमती कही आपको ये आमर अच्छी बिल्डिंग नंबर 14 एवं सेंसस हाउस 16 17 यहाँ को आम आप्रे कि एंट्री करिया चलो देखा। तो प्रथम ये नूतन हाउस लिस्ट प्रवेश पर क्लिक करना यहाँ पर देखो ये आप लाइन नंबर ऑटोमेटिक आसो एवं बिल्डिंग क्रमिक संख्या आसो। तो बर्तमान देखो ये आमर बिल्डिंग नंबर हूँ 14। तो आम ये 14 चूज टाइपिंग करिया लिखिए 14 लिख सारापर ये आपंकर जो आमर अच्छी जनगणना गृहर क्रमिक संख्या ये ऑटोमेटिक आसीज जेहेतु मोर आगुरी जाइला 0015। तो मोर ये आसो 0016 और 17 करी। तो प्रथम 0016 को एंट्री करी जमी आप भिडियो फास्ट देखी 0016 सेंसस हाउस। तो ये आम क्लिक करिया नूतन उपर क्लिक करना नूतन उपर क्लिक कर देखो आम नहीं 0016 तो बर्तमान 0016 आसी। तो ये आम परवर्ती उपर क्लिक करना। तो ये जदि परिवार स्व गणना संपन्न करचंती कि अर्थात जदि जी निजे करेंगे तो येस करेंगे परिवार मुख्य यदि निजे जनगणना कर येस क्लिक करेंगे अदरवाइज ना उपर क्लिक करने यहाँ पर ये सब आपंकर प्रश्न सब आसो। यहाँ पर 4 नंबर ठू आप सब प्रश्न सब आसो 34 प्रश्न आप। तो मुझे गोटे गोटे देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट
ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି 34ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇ ଚାଲିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍वेश्चन ଆମର 34 ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଟିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା, ଦେନ୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ 34ଟା କ୍वेଶ୍चन ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଶୋ କରିବ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସେଇ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ 14 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତ ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ 16 ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ 17 ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନୂତନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା ବା ନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ଚାଲିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏଟା ନାଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିଥିବେ ହଁ କରିବା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନାଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ସେହିପରି ଆମର ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 17 ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଚାଲିବା 34ଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 17 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା, ଦେନ୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜନନା ଗୃହର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ବା ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 17, ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦେଲେ ତାପରେ ସିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଯଦି କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଅପଡେଟ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲେ ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 16, ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 16 ଆଉ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 17 ଦୁଇଟା ମୋର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟାକୁ ଶ୍ରିଙ୍କ କରିବି ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 14 ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ନେଇଥିଲି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 14, ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 14ର ଦୁଇଟି ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ 14 ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ 16 ଏବଂ 17। ଏବେ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଶ୍ରିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ରିଙ୍କ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ବା ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଆସିବ, ଏଠି ଆମେ ସାଇନ୍ କରିନେବା। ସାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ସେଭ୍ ଏବଂ ସିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତ ଶ୍ରିଙ୍କ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ସଫଳତାର ସହ ଶ୍ରିଙ୍କ କରାଗଲା ଏମିତି ଦେଖେଇବ। ଏହାପରେ এইভাবে ভাবে ଆମେ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ ସମସ୍ତ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ବା ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିଲା, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।